Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi ja'ala da'wa ila al-huda wa dilalah ala al-khairi wa nasiha lil muslimin min afdalil darakat wa alfu darajat wa himmal mahimmat fi din ar-rasulana bil ilmi wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ar-rasulul amin wa ala alihi wa ashabihi mukhlisina sholihin wa tabi'in lahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah liman ya Rasulullah lillahi wa rasul wa lil-muslimina amma atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimallah Allah yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan para keluarga yang senantiasa masih hadir ya pada kegiatan masalah Allah Bapak Haji Hasan bin Haji Damiri mata'ana lebih berhati wa nafa'ana lebih amsalih serta Ustaz Ahmad Baihaqi Abdul Halim selaku imam dari musola Robo ini, dan juga ketua musola Robo Ahina Baihaqi binti Haji Ahmad Damanuri, dan juga dari pada musola Masjid Al-Muttaqin Ahina Billah Ustaz Najah Ajarudin, dan juga khusus kepada pembawa kita alhamdulillah telah hadir dalam menghidupkan tablik atau menghidupkan di musola ini Al-Farah Bapak Haji Indrawan SAG SPD MPD MPDI MAG Bererot kalau jaga Bererot yang ujian dalam belajar untuk ilmu sehingga mendapatkan gelar yang alhamdulillah darul darajat, dan juga pada jamaah musola Robah yang alhamdulillah tadi kita sama-sama telah melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah umat Rasulullah SAW salat subuh secara berjamaah. Insyaallah apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, apa yang pada hari ini insyaallah akan menjadi saksi di hari kiamat langkah kita menuju tempat yaitu musola ataupun masjid-masjid yang ada sekitar Hadati dan Kaulangan. Baiklah, sambil menunggu para jamaah yang masih berada di musola lain dan masjid yang di sekitar ada Hadati Raya, Kaulangan, dan juga Jalan Wajana dan sekitar daripada Kaulangan Selatan dan Utara. Alhamdulillah hari ini kita masuki ahad pertama daripada bulan November 2024 bertepatan dengan 1 Jumadil Awal atau Jumadil Ula 1446 Hijriah. Namun tanggalan pada bulan Hijriah ini sangat berbeda. Ada yang tanggal masih tanggal 30, 29, 20 tentang Idul Adha dengan tanggal kita 1 ini sudah tanggal 1 pada bulan Jumadil Ula atau bulan Awal 1446 Hijriah. Karena itu sangat tepat waktu ini madad dahri wal ayam wajabul hasilu, sangat tepat ini hari demi hari adalah bulan demi bulan, namun hati kita masih dalam lain. Waja'al maut waja'al rasul maut wa qalbun lahu, telah datang utusan mati namun hati kita masih lalai. Itu marilah mampu kita masih diberikan banyak umur di dalam dunia ini dalam menghadapi ujian-ujian cobaan-cobaan dunia ini, lah
kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajawadu dari taqwa wa taqul wa dari taqwa. Oleh itulah kita awali dengan pembacaan umur Quran surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan khusus kepada arwah-arwah orang tua kita, guru-guru kita, para habaib yang telah mengajar di tempat kita ini dalam masalah arwah ini. Kita doakan semoga para arwah orang tua kita yang telah sedang berada dalam barzah menantikan doa pada kita ini yang masih hidup, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah berikan kuburan raudhah yang jannah dan jadi ibrah bagi kita sekalian. Nanti juga kita akan mengalami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita doakan kepada orang kita pada hari Selasa kemarin, akhirnya orang kita Bapak Ahbab Al-Mahfur Al-Mahfulah Bapak Ahbab bin Haji Mukhtar Muhammad yang telah Allah panggil pada hari Selasa kemarin. Allah ampuni segala dosanya, Allah respahkan kuburnya, dan Allah luaskan dalam alam barzahnya dan berikan rodoh hidayahnya. Dan juga kita doakan seorang kiai pada hari kemarin juga pada hari Sabtu Muharram, Pakai Haji Sofwan Tejon. Beliau masih muda dalam usia 58 tahun. Mudah-mudahan Allah berikan kuburnya rodoh yang jannah, Allah berikan segala ampuni segala kesalahannya, dan juga segala keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan berikan kekuatan iman dan Islam. Al-Fatihah alaman awan wa alaman wassalabun sholihun wa alaman jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mutasawwirin wal mutasawwirat bi hadzal musalla wal masajid. Allah yaftahu alaina futuhal arfin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuqna kama ikhlas wa laqin thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'i shalih wal hadi ajmain thumma ila arwahina wa jadatina wa qarabatina wal mu'allimina wal masyayikh fid din khususan al Habib Muhammad bin Abdul Basman Yahya wal Habib Syekh bin Ahmad al-Musawa wal Habib bin Muhammad bin Abdul Basman Yahya Kiai Haji Arsan bin Haji Mustafa Ustaz Sofyan bin Haji Mustafa bin Ahmad Damuri bin Haji Abdul Majid wal Hadi Musalah bin Haji Hasan bin Haji Zaima wal Hadi Misbah bin Haji Mukhtar wal Bak bin Haji Mukhtar wal Hadi Masih bin Haji Bahir. Ya Allah yaghfir lahum wa yarzuqhum jannah wa yusallil habil Kiai Haji Sofyan bin أن الله يغفر له ويغفر درجاته الجنة على هذه الدنيا وعلى كل من صالح جاربا كل خير دافعا لكل شر لنا ولوالد أحبابنا والمسلمين على هذه الدنيا وعلى كل من صالح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الحمد لله. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita meningkat acara yang selanjutnya dengan pembacaan riwayat Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Subhan dan Habib Ali bin Muhammad bin Alwi Al-Habsyi dipimpin oleh Alhamdulillah Ustaz Ahmad Baiki Abdul Halim dan rekan-rekan sekalian. Kepada beliau dipersilakan dengan semua. Pada jamaah silakan ya untuk syiarnya halakoh ya lingkaran bukan buat main cakok ya. Ayo silakan. Pada bapak sekalian yang di luar mohon masuk ke dalam. Al-Fatihah sahibul maulid al-habib Ali bin Muhammad bin Khusus al-Habsi sallallahu alaihi wa sallam rahmah wal maghfirah wa jannah wa ila
حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسرى ببدر في الكون أسرى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد الربيع إذ يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى صادق المصطفى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى الجنان وأسرار. يا رب. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تهدى. يا رب. يا رب صل على محمد رب السماء والوفاء تخلى. يا رب صل. يا رب صل على محمد واجمع من الصبر ما تفرع. يا رب صل على محمد. يا رب. يا رب صل على محمد واصبر وسهر ما قد تأوى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه. يا رب صل على محمد واهدى من الخير والنملا. يا رب صل على محمد. يا رب. يا رب صل على محمد وآله ومن النبي فأهلا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أسرى ببدر بالكون أسرى. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء.
Assalamu alaikum.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي السلطان الوادي برهان المبسوط بالوجود كرامه وإحسان تعالى مجروح مسان خلق خلق الحكمة وقع عليها إثمة وبسط له من فاعل المنة ما جرت به في أذكاره القسمة وأرسل إليه مصرف خلقه وأجل به رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا الأمر المأمور فانتصرت آثاره سرى به بأوالد سهادة والغيور. فما أجلحت المن الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت بهيئة المحمود فتأثرت بوجودها ناف الوجود وبرزت كل الأوالم بانفراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فتحه في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتصر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من
من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا وترقى في الحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أفرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعدد معانيه في الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف والسلام والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتشكيك سواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجماعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال ولا يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنصر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن دعا لذنبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصولة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى
تزري الأرض والسماوات متضمخة بأثر الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في وجود بهجة التكريم وبساط في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله فحين قربا ونور هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالتبكير وقطار وجود لا يعنى بوجود كثير ويصفة الملائكة بتبشير العالمين تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويقول رسول سببنا هذا المذكور ليبلغ نوره كاملا في عالم النور نورا فوق كل وبلغهم على من أتم الله عليه النعمة منه واسرهم ما ينظر عنده ونعمة فليس بجناب المسنون ومشاركتها في هذا سمات المملوك قال رب قوله ليس مريم وسيدة آسيا ومعهما من الأمور العلم من قسم الله له نشرت بالقسمة الوافية فترك إليه المحمود مذعنا بالله بالتعديل والسجود
الرحمن الرحيم الحمد لله من حمد والدنيا العظيم بسمتك يا رب العالمين من كل رجال وكريم العظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ولما نزل الهجر والسلطان واصحاب محمد يقولا توجهت الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو سيده مشكورا وفعله محمودا ويكون عمل بالاعمال مقبولا وتوجه بالتوجهات الخالصه وصلات الموصوله اللهم يا من لا يجوز الا اعمال فتعود بغافرا ولك برحمته تهك رحال فتغشاها منه الخيولة الغامرة نتعو اليك باشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك شارك الامين سيدنا محمد قد عمت رسالة العالمين أنت سلم على تلك الجهات الكاملة مستولي أمانتك وبسرك وعقل غاية دعوتك الشاملة الأخ الأكبر المحبوب لك المؤسس بشرف الأبصار في كل موطن من مواطن البر ومجهر واسم ذلك في عبادك وسادك رؤوس ارشادك لاهل بلادك سيد الكونين واشرف الثقلين وعبد المحمود الخالد المحسوس منك باجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وعلى امتك ربه من احبابه اللهم انا نقدم اليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بهرباتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتبلغنا بجميع أقوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحاسب بغايتك وتبلغنا من شرف القلب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرم فيه من نياتنا وآمالنا وتتقبل منا ما تهرم فيه من نياتنا وآمالنا وتتقبل منا ما تهرم فيه من نياتنا وآمالنا وتجعلنا بحفظ هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدل ولعادك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك خاصة فلا تخذنا وجنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك ورسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسلمين أن تقبل المجرم منا بالكفران والمسيئات والسائلات بنا والمعمل بنا وتجعلنا ممن نشر هذا الحبيب ووالاه وظاهرا اللهم صل وسلم وبارك لنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وغيرت القوم بجميع الأقوال منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وسورا اللهم قبة المقلوب واقض بين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وبرحمتك من عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وارشد الأبيض ولاة الحق بجنة والأبصار وإلهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الشر المكين من الذنوب والخطايا وأذن بالأعمال بالوعد والصدق بالحكمة وفي همتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين
الدين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشير الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, demikianlah kita tadi telah mendengarkan bacaan riwayat Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab Maulid Sayyidul Durrah bin Ali Muhammad bin Ali Al-Habsyi pada kemarin hari Selasa, hari Rabu, Kamis itu akan peringatan haul dan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah jemaah atau pengurus Ar-Raubah juga telah hadir Maulid dan haul ke Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Kami ucapkan salam kepada jemaah baik dari musola berbagai musola yang ada di Bedati, Pak RW, Pak RW. Sini ada dua pengumuman ya untuk ini. Dua RW 07 Berat ini sudah mengadakan pemilihan RT, RMK dan RW. Alhamdulillah RT sudah selesai, tinggal RMK dan insya Allah pada malam Kamis tanggal 6 November akan adakan yang terakhir ya, pemilihan ketua RW 07. Sini alhamdulillah telah hadir dua kandidat. Ya, jadi akur. Ya, jadi nggak usah lomba-lomba waktasimu bihabillah dan itu biasa lomba tuh. Tapi anti habaib. Waktasimu, bila ada pecah belah. Ya, silakan ke incumbent dan dua calon yang masuk. Ya. Haji Iping panggilannya itu Haji Iping Haji Firdaus ya Pak putra daripada almarhum Bapak Muhammad Nur RT 013 dan penduduk incumbent Bapak David itu panggilan David, nama aslinya Ahmad Fikri bin Haji Sodri, kenal dengan Kasinan Sodri yang Haji Dawel. Ahmad Sodri alhamdulillah ini namanya contoh ya, calon dan incumbent hadir. Karena saya bilang dengan tegur malam tepat, tapi besok hadir malam hari Sabtu, Selasa, Ahad pagi Ar-Raubah. Baik, marilah kita dengarkan Maulidul Hasanah An-Nasahibinya wal Wasilah Imaniyah itu biasa saya gitu. Yang akan disampaikan oleh kita panjang nih. Oke, Haji Indrawan SAG, SPD, MPD, MPDI, MAG. Jadi ada 5 gelar, insya Allah. Nanti beliau berpengalaman dalam bidang ilmu, dalam pendidikan, master agama, sarjana pendidikan juga. Alhamdulillah, beliau akan menerangkan situasi umat Islam sekarang ini, di mana beliau memberikan beberapa KKI yang terdawan. Dipersilakan dengan berhormat untuk kuliah terserah antum mau setengah 7 pokoknya setengah 7 sudah bebar ya, jadi kultur itu bukan kuliah 7 menit, kuliah terserah antum. Silakan pada Bapak Kiai Indrawal dipersilakan dengan salawat sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاعا لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru, hujjaj, bapak-bapak haji, tokoh masyarakat RT, RW dan seluruh jamaah yang hadir di musalla yang mulia ini. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Salafus saleh 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa, ibadahnya diterima oleh Allah. Ibadah Ramadannya 6 bulan mereka berdoa semoga diterima Allah. 6 bulan menyambut Ramadan mereka berdoa agar disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Insyaallah kemungkinan Ramadan jatuh pada bulan Maret, insyaallah kalau lihat tanggal. Kalau Maret berarti sekarang November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan salafus saleh berdoa kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita muliakan, kita hormati pengurus Musholla Ar-Raudhah. Di sini hadir guru kita Kiai Haji Baihaqi, kemudian Kiai Haji Hasan Adam dan guru-guru yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu dengan iringan dan doa. Harapan dan doa mudah-mudahan semua guru-guru kita ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya bermanfaat bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, begitu banyak nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita pagi hari ini. Kita hadir di tempat ini yang pertama niatnya li talabil ilmi, untuk belajar ilmu. Di mana aja kita berada, umat Rasulullah tidak jauh niatnya, di mana-mana majlis ilmu, majlis zikir, majlis orang-orang soleh diniatkan untuk belajar ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Karena wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu sebagai isyarat senantiasa kita belajar. Kali disebutin panjang banget, semuanya disebutin. Karena implementasi belajar nggak ada selesai. Jadi selesai satu belajar lagi, selesai satu belajar lagi. Jadi berderet tuh. Karena cuma senang belajar karena inspirasi dan informasi yang diberikan oleh Allah sabda Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita niatnya adalah belajar untuk talabil ilmi, maka itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang ditulis oleh almarhum Kiai Haji Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Di dalam bukunya beliau tulis hadis Rasulullah, man ghada li talabil ilmi, siapa yang pergi di pagi hari, berangkat di pagi hari dari rumahnya menuju satu tempat di talabil ilmi, niatnya untuk belajar, maka kata Rasulullah sallat alaihi malaikat akan berselawat untuk dia. Kalau malaikat berselawat berarti memohon ampun
ampunan untuk orang yang belajar. Berapa banyak jumlah malaikat? La ya'rifu adadahum illallah. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejurusan dengan Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah terus ke atas. Di sana ada yang namanya Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat masuk, keluar, tak akan balik-balik. Setiap hari bergantian 70.000 malaikat. Berapa jumlahnya kita tidak tahu, tapi itu banyaknya. Nah, ketika kita datang keluar pagi hari subuh, keluar ke musalla ar-raudhah dalam rangka fi talabil ilmi, maka sallat alaihi malaikat berselawat untuknya. Alhamdulillah, tidak cukup dengan malaikat berselawat, wa burika lahu fi ma'isyatihi, diberkahi untuknya di dalam kehidupannya, mata pencariannya, dalam mencari nafkahnya Allah berikan keberkahan. Alhamdulillah. Para ulama ada yang bercerita tentang seorang ulama, ya, tentang kisah-kisah para ulama di Damaskus. Ada orang yang biasa menggali kubur. Suatu hari ada jenazah dibawa oleh seorang ibu. Lalu jenazah itu diberikan kepada tukang gali kubur diurus. Ternyata pada saat dia mau mengurus jenazah, dia lihat fenomena kubur alam barzah yang berbeda. Yang dia lihat taman yang begitu indah. Karena dia melihat fenomena yang tidak wajar, dia melihat fenomena kubur yang begitu indah, kaget sontak, akhirnya dia pingsan. Dan setelah siuman, dia kembali mengurus jenazah tersebut. Kemudian berikutnya datang lagi jenazah dibawa oleh sang ibu yang sama, dan terjadi begitu pula. Dia melihat fenomena raudhah min riyadil jannah. Tapi untuk yang kedua kalinya dia tidak kaget, tidak pingsan karena sudah punya pengalaman. Bahkan dia menghampiri bertanya kepada sang ibu, siapakah gerangan jenazah yang dikirim? Kata beliau, dua-dua jenazah tersebut adalah anak-anak beliau. Lalu ditanya, kenapa ini anak? Memangnya kenapa? Aku lihat fenomena yang tidak pernah aku alami kecuali dengan kedua anak ini. Aku melihat, menyaksikan Allah buka mataku, melihat keindahan salah satu raudhah min riyadil jannah. Apa gerangan amalannya? Dibukalah oleh sang ibu bahwa anaknya yang pertama rajin ngaji. Alhamdulillah. Kita ngaji di mana aja, kita lebih ilmu, niatnya belajar. Saya dulu masih kecil, ya, tahadus bin ni'mah. Allah kasih kesempatan, peluang, masih bisa ketemu dengan guru-guru zaman dulu. Ada Mu'allim Nus Bukit Duri. Ketika beliau mengajar di atas, baca kitab Sunan Abu Dawud. Beliau cerita bahwa ada orang yang memberi kitab Syarah Sunan Abu Dawud, Aunul Ma'bud. Pada saat itu saya hadir di situ. Kemudian ada Mu'allim Yunus, ada namanya Habib Abdurrahman As-Segaf di Bukit Duri. Orang tuanya dari guru kita Sayyidul Walid juga Habib Ali Abdurrahman As-Segaf. Saya sempat juga menimba ilmu kepada beliau di hari Senin pagi. Yang belajar kiai saya aja ngikut imro biar bau kiai. Baca Idhahul Mubham, kitab mantiq. Kemudian juga ada almarhum Ki Haji Abdurrahman Nawawi, ya, di Al-Awwabin Tebet Barat. Beliau di hari Sabtu atau hari Minggu juga ngajar kitab An-Nahwul Wadih. Banyak dari guru-guru. Alhamdulillah, tapi sekarang saya guru-guru yang begitu telah tiada. Tapi kita yang penting manfaatkan guru-guru yang masih ada. Jangan sampai kehilangan kesempatan. Jadi gara-gara anaknya rajin di talabil ilmi, maka dikasih fenomena itu tukang gali kubur raudhah dia. Lalu yang satunya apa? Yang satunya saudaranya ngebiayai, ngasih duit buat di kitab, buat di apa segala macam. Nah, orang yang membiayai kegiatan majlis ilmu, mudah-mudahan Allah kasih raudhah min riyadil jannah. Maka Rasulullah pas, idza marartum bi riyadil jannah farta'u.
Apabila kamu melewati sebuah kebun dari kebun surga, yaitu majlis ilmu, majlis zikir, maghfirlah. Maka kalau ini bukan sekedar gambaran informasi Rasulullah sebuah raudhah min jannah, tapi dia lihat fenomena kelihatan raudhah yang benar-benar kelihatan sebuah kebun. Hadirin rahimahullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga menjelaskan, man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat pagi hari dari rumahnya ke masjid, ke musholla, ya, ada masjid, ada masjid, ya. Ada masjid, ada masjid. Kalau masjid gedung, ya, gedung, musholla, gedung, itu namanya masjid. Kalau isim makan kan biasanya kasroh, fathah, ya, disebut dengan masjid. Nah kalau masjid bukan isim makan, ya, makanya dia bukan tempatnya tapi gedungnya ini. Kalau masjid tempat disujudin, itu tuh yang ditaruh kepalanya di situ. Nah itu namanya tempat dia sujud, namanya masjid. Kalau gedung di lingkaran ini kotak namanya masjid. Ya. Jadi tempat-tempat itu sama dipakai tempat sholat dah gitu. Tapi kalau dari bentuk soroknya, nah kalau yang tempat tuh masjid, masjidun, misjidun, isim makan, isim zaman, isim alat di dalam kajian sorok. Hadirin rahimakumullah. Jadi siapa yang menggoda ilal masjid, siapa yang pagi hari menuju masjid, menuju musola, la yuridu, dia tidak berharap, dia tidak berniat, dia tidak ada niat illa yata'allama khairan, kecuali cuma ingin belajar sebuah kebaikan, ilmu dari Allah, ilmu dari Rasulullah, ilmu dari para alim ulama, dari para guru-guru kita. Maka kata Rasulullah SAW, kana lahu ka'ajri hajjin tamin, maka dia akan memperoleh pahala haji yang sempurna. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang bingung kalau belum pergi haji, bagaimana pergi haji? Biaya makin tahun makin naik, bukan makin turun, makin hampir 100 juta. Ya, buat makan aja bingung. Tapi orang yang belajar, dia datang ke masjid, ingin belajar sebuah kebaikan, maka Allah kasih pahala haji yang sempurna. Alhamdulillah. Sebab banyak kebaikan yang Allah kasih pagi hari ini. Kita diberikan istighfar dengan salawatnya para malaikat, diberkahi kehidupan kita, diberi pahala ganjaran haji yang sempurna. Alhamdulillah. Masya Allah. Tambah lagi tadi yang dibaca Sittut Durar yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam sebuah buku yang berjudul Mu'jam Man Ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam manaman wa yaqsud, sebuah kamus tentang kisah para ulama, orang-orang soleh yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaman atau fil manam, dalam keadaan tidur, wa yaqsatan maupun dalam keadaan sadar. Di antaranya adalah ditulis di situ Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Sittut Durar. Maka kalau misalnya dulu pada masa beliau hidup orang-orang berkumpul dengan beliau, maka bahagialah orang yang pernah berkumpul dengan manusia yang pernah berkumpul dengan Rasulullah SAW. Karena dalam buku tersebut disebutkan, kata si penulis, kata beliau, sami'tu man asqu bihi radhiyallahu anhu, aku mendengar mimman asqu, dari orang yang aku percaya, annahu, bahwasanya radhiyallahu anhu, beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah mimman yajtami'u, di antara manusia yang pernah berkumpul dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Kita tidak kumpul dengan Nabi, tapi kita bisa berkumpul dengan manusia yang pernah bertemu Nabi. Nah, dulu kalau masih ada yang ingin pernah ketemu dengan kali kumpul, berbahagialah orang yang pernah berkumpul dengan Rasulullah. Nah, kita berkumpul dengan kalimat-kalimat untayan, pujian-pujian, sejarah
dari syama'il Rasulullah SAW yang ditulis oleh beliau, kita berkumpul dengan artinya. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dengan beliau yang mulia. Sampai di situ juga disebutkan ada seorang ulama yang kita sering dengar, yaitu pengarang hadis Al-Jami' As-Shaghir, pengarang tafsir Jalalain, juga pengarang tafsir Ad-Durrul Ma'thur bi Tafsir Al-Ma'thur, yaitu Al-Allamah, yaitu Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Beliau pun termasuk manusia yang pernah berkumpul dengan Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Padahal wafatnya beliau 911 Hijriah. Nabi Muhammad meninggalnya pada tahun kapan? Ya, sebelum Umar bin Khattab membuat tanggal Hijriah. Ya. Tapi beliau wafat 911 Hijriah, tapi bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Sajjari, beliau Al-Jazuli, beliau berkata, aku mendengar, aku bertanya kepada guruku, ya Sayyidi, wahai tuanku, wahai guru, berapa kali kau berjumpa dengan Rasulullah? Ditanya berapa kali berjumpa dalam keadaan mimpi, berjumpa dalam keadaan sadar, sawa'un alaihi alanna, sama aja buat manusia. Karena yang dalam keadaan mimpi maupun yang keadaan sadar sama-sama sosok baginda Nabi yang tidak berbeda. Dia dalam keadaan sadar, itulah sosok beliau. Dia dalam keadaan mimpi tidak berubah seperti orang yang dalam keadaan yang sholat. Kenapa? Tak ada satupun manusia yang bisa menyerupai Rasulullah. Tidak ada makhluk satupun yang bisa menyerupai tubuh Rasulullah, hatta jin, hatta setan, agak bakal bisa. Allah salaba, Allah cabut qudrat tasyakkul lil jin wasyayatin. Allah cabut kemampuan jin, kemampuan setan untuk menyerupai siapa saja yang dia inginkan, yang dia cintai, dalam rangka memberikan kesesatan kepada manusia, dalam rangka menggoda manusia, tetapi tidak bisa untuk menyerupai baginda Rasulullah SAW. Beliau ditanya, berapa banyak engkau ya wahai guru berjumpa Rasulullah? Beliau jawab, bid'atan wa tab'ina marrat. Beliau berjumpa Rasul dalam waktu yang banyak, 70 lebih, masya Allah. Pada saat ketemu Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Syekhul Hadis, wahai dunia hadis. Karena Imam As-Suyuti ngarang Al-Jami' As-Shaghir 10-an ribu hadis kurang lebih. Di hadis yang pertama itu beliau disebutkan karena memuliakan Rasulullah, kuncinya yang disebut oleh beliau hadis yang pertama, ati babal jannati fastaftihu wa yaqulul khazin man anta fa'aqul Muhammad bika umirtu anda abtaha li ahadil qablaka. Jadi pertama ditaruh karena susunannya abjadiyah, yang huruf abjad dulu dia bisa ditulis, setelah hamzah baru ba, setelah ba terus begitu kayak model kamus ya, abjadiyah. Di dalam hadis itu disebutkan ati babal jannati, nanti aku datang ke pintu surga. Nabi Muhammad datang ke pintu surga. Fastaftihu, lalu aku minta dibukakan pintu surga kepada malaikat penjaga pintu surga, malaikat keluar. Fastaftihu wa yaqul khazin, penjaga pintu surga nanya, man anta, siapa engkau? Fa'aqulu Muhammad. Maka aku jawab Muhammad. Ulama menjelaskan dalam syarah kitab hadis Jami' As-Shaghir itu malaikat nanya man anta. Emang ini sampai gitu hari malaikat Ridwan gak kenal sosok baginda Nabi? Tidak. Mereka malaikat itu kenal siapa baginda Nabi. Cuman kenapa nanya man anta? Karena malaikat ini ingin mendengar kalimat yang keluar dari Nabi Muhammad, ucapan kalimat Muhammad yang disebutkan dalam Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'a 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Jadi pengen dengar kalimat Muhammad terlontar dari diri beliau yang suci, masya Allah. Maka lalu malaikat berkata, bika umirtu alla abtaha li ahadin qablaka. Dengan sebab engkau ya Rasulullah,
aku diperintah oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini kecuali engkau yang buka pertama kali. Masya Allah. Kalau pintu surga dibuka dari bintang Nabi 124.000 Nabi dan Rasul, 313 Rasul, kemudian 25 yang wajib kita ketahui, 5 yang ulul azmi, maka mereka dan umatnya tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Ketika Nabi minta, masuklah semuanya. Alhamdulillah. Jadi kita beruntung ya mendapatkan kemuliaan di pagi hari ini. Dan sebagai oleh-oleh yang terakhir, kita tadi disebutkan kalimat ayat Allah yang disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Innallaha wa malaikatahu, itu kalimatnya kalau orang yang biasa belajar nahwu jumlahnya jumlah ismiyah. Inna harfu nasbin wa tawkidin, huruf nasab. Di antara nasab kirinya barisnya fathah baris atas. Ahlan wa sahlan kepada kita. Habib Mahir. Ahlan ya Habib. Sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha wa malaikatahu. Inna kata orang kangnahu harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab, huruf taukid penegas. Padahal kalau Al-Qur'an sudah pasti benar nih. Kalau nggak pakai inna, Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, udah haqqul yakin benar. Enggak bakal la raib wala syak. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Enggak ada keraguan, tapi masih pakai kata inna untuk memberikan penguatan dan penegasan. Jadi kalimatnya jumlahnya jumlah ismiyah. Kalau jumlahnya jumlah ismiyah, maknanya tidak terpengaruh oleh zaman, oleh waktu, oleh tempat. Jadi sesungguhnya Allah tanpa pengaruhi waktu. Jadi kapan saja berlaku. Wa malaikatahu, begitu juga malaikat-malaikat. Jadi tanpa ada dipengaruhi waktu. Sekarang, besok, depan kagak. Dari awal sampai terus berjalan waktu. Kagak berhenti karena jumlahnya ismiyah, bukan fi'liyah. Kalau fi'il verb bisa jadi sekarang, besok akan datang. Tapi ini tidak. Kemudian di situ kalimatnya yusalluna 'alan nabi, menggunakan fi'il mudhari. Ulama bilang kalau fi'il mudhari itu yadullu 'ala istimrar, menunjukkan bahwa kalimat fi'il tersebut juga berlangsung terus-menerus, kagak ada perek, kagak ada nasab. Jadi Allah berselawat untuk Nabi enggak berhenti. Malaikat berselawat untuk Nabi enggak berhenti. Tapi umatnya yang minta syafaat banyak berhentinya. Masya Allah. Makanya kita malu aku umat Nabi segan berselawat kepada Nabi. Apalagi enggak mau berselawat kepada Nabi. Wah, nas'alullah al-'afwa wal afiyah min dzalika. Yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Allah dan seluruh malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Di situ disebutkan 'alan nabi, tidak kepada ala Muhammad.
menunjukkan bahwa Allah mengangkat mulia baginda Rasulullah SAW. Tidak disebut kata Muhammad Nabi. Maka di Al-Quran kita lihat, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Tidak pernah mengatakan ya Muhammad, tidak pernah. Tapi lihat nabi-nabi yang lain, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, namanya dipanggil. Ya Nuh bisalamin amin, Nabi Nuh dipanggil namanya. Kemudian ya Yahya hudil kitab biquwwah, namanya. Ya Zakaria inna nubashshiruk, panggil namanya. Semuanya panggil namanya. Ya Isa inni mutawaffik, namanya dipanggil. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah panggil namanya. Masya Allah, begitu mulia dari kita. Makanya Nabi sallu ala Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka untuk mengakhiri majelis ini, mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammadin sahibul busyra salatan tubashiruna biha wa hamdana wa wa jami'an wa mu'adibina maqalabatana wa qalibatina min yawmina يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى ولا تكتبن وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا بيومنا يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ولا تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ووالدينا وطلبتنا من يومنا mudah-mudahan salawat kita dan salam kita disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memiliki malaikat-malaikat yang menyampaikan salawat dan salam kita umat Nabi Muhammad kepada beliau, dan mudah-mudahan kita dirindukan Nabi Muhammad sebagaimana kita belajar merindukan beliau. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بسيد الخلق الشمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا ربي مصطفى بالمقاصد واغفر لنا ما مضى حبيب الله حجاته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا ربي مصطفى بالمقاصد
para jamaah sekalian, tadi kita mendengarkan maupun hasan telah disampaikan oleh guru kita Karam sebagai Haji Indrawan telah menerangkan keutamaan untuk ilmu dan juga beberapa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memperoleh kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahli wasallam kepada guru kita Al Habib Mahir bin Nawfal Muhammad bin Adil Wisnu Yahya, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau memberikan berkah bagi semangat kita ini, khususnya pada seluruh jemaah yang hadir dalam setiap bulan di tempat masyarakat ini. Jamaah sekalian, sebelum kita akhiri dengan pembacaan doa, akan undangan dari guru kita, insyaallah kita setelah jam 7 atau 8 kurang ada majlis taklim ya di majlis taklim di rumah beliau dekat Pedati Ahya Ulum dan akhir kitab Sunan Abi Daud. Insyaallah bagi yang hadir dalam acara majlis taklim setiap Ahad pagi datang untuk menghadiri menuntut ilmu tentang masalah hadis baginda Rasulullah SAW. Oke, insyaallah di masalah ini ada tadi terangkan jauh sogok ya. Alhamdulillah sejak zaman Habib Muhammad kakek dari Habib Mahir terus-terusan oleh Habib Syekh bin Ahmad Mustawa dari Surabaya apel beliau 2021 pulang apel dan diteruskan oleh ayah kepada guru kita Al Mahir untuk Habib Nawfal bin Hamad bin Habib saya sejak tahun 2012 dan juga telah berbulan rahmatullah dilanjutkan dengan Al-Habib Huruf bin Abdul Badir. Alhamdulillah telah sampai 2 jilid yang kedua dalam huruf harfut shad dari awal dari arti babil jannah astaghfiru wa yaqulu musliman anta itu emang namanya itu hadis harfut jannah. Dan insyaallah alhamdulillah jadi diterangkan dalam sogir hadis tentang dari huruf hamzah sampai dengan ya yang dua jilid yang satu dan jilid kedua. Alhamdulillah banyak kita karena bantuan pembelaan sampai ya bertanda harus tutup ada jam 6-10 menit. Mohon pada Habib Mahir dengan menutup acara majlis taklim setiap hari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Sallallahu alaihi wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.